Yun guys, mag-inom nga pala kami. Shoutout sa taga-timpla natin dyan. Tingin ka naman, idol. Shoutout kay Ito na guys. Kuya Tutoy. Namili kami kaganina. Ito na guys yung pinamili namin. Yan. Sobrang sarap yan guys. Kitang-kita nyo naman. May naririnig akong kanta guys. Alam ko to. Grabe. Alam ko yan. Eto yan. Grabe, may pag-iwas pa si idol. Grabe tunog ng counting Uy, shit. Umaabot. montage. Kailangan natin i-montage yan. Alam ko to. Wow, grabe sa rapid men. Eto yan. Uy, grabe. Magpahigop. Sarap niyan, idol. And guys, thank you. May naririnig akong Comment and share and subscribe na rin sa channel natin guys. Maraming salamat. And shoutout nga pala dito sa taga-timpla natin. Thank you boss. Legit ka.